wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Malam hari ini kita bertemu kembali dalam majelis ilmu Talabul Ilmi untuk bersilaturahim dan juga berbagi ilmu. Ada Pak Fajar. Assalamualaikum Pak Fajar. Alhamdulillah, host kita sudah datang. Apa perlu saya alihkan hostnya? Alhamdulillah ini adalah sebuah karena media online sebagai ajang silaturahmi kita semua dan selalu setiap malam kita setiap Jumat ini ya kita selama seminggu sepekan kita berusaha mengistiqomahkan diri untuk bertemu untuk saling mengingatkan, saling menguatkan khususnya di kampus kita yang ada di Hong Kong ini karena kita adalah masuk kategori etnis minority dan saling menguatkan dari teman-teman juga yang ada di Indonesia dan juga ada yang di Dubai dalam gabungan Imah dan Berdoa Hong Kong. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, para alim ulama serta umat Islam memperjuangkan agamanya dan semoga kita termasuk dalamnya. Amin. Alhamdulillah malam hari ini kita akan sebenarnya ini kerangka temanya di sesi ngaji siroh. Seperti biasa siroh by request. Nah, requestnya dari saya nih. Requestnya siroh by requestnya ke Pak Didi untuk menyampaikan siroh nabawiyah khususnya tentang Nabi Isa alaihissalam atau kalau umat Kristen ini menyebutnya sebagai Yesus. Nah ini sesuatu yang kadang kita sebagai umat Islam kan menganggap Yesus itu bukan Yesus, Isa. Nah tapi bagaimana itu? Sebenarnya seharusnya gimana ketika kita apalagi di Hong Kong ini karena kita kategorinya Islam ini adalah minoritas dibandingkan jumlah yang beragama Kristiani. Nah ini kita coba bagaimana memposisikan diri dan mungkin ketika ada dialog dengan teman-teman yang dari umat Kristiani itu kita bisa mempunyai benteng lah minimal mempunyai benteng agar tidak terpengaruh atau siapa tahu kita bisa memberikan pencerahan buat mereka bagaimana kita memandang Yesus PBUH apa peace be upon him. Aduh masih belum apa ya. Nah itu temanya dan nanti mungkin kita lebih kalau memang cukup waktu nanti kita banyak dialog biar nanti bisa lebih banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Dan selanjutnya marilah kita buka dulu pertemuan malam hari ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga bacaan surat Al-Fatihah ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Al-Hadiyah dan Salat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Didi untuk memulai paparannya. Benar. Iya. Jazakallah khair Pak Di atas kata sambutannya. Sebentar saya masih ngutak-ketik. Oke.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uh, Tadinya saya ingin ngundang beberapa teman yang non Indonesia untuk datang, cuma mungkin kemarin mereka ngasih tahu tidak bisa. Jadi dan memang saya sengaja buat slide-nya dalam bahasa Inggris. Dan nanti mungkin akan ada beberapa kalimat akan saya sampaikan dalam bentuk bahasa Inggris, insya Allah. Tadi yang cerita Pak Imam tadi cukup menarik, bahwa sudah mulai ditanya-tanya sama pendeta. Dia memang awalnya seperti itu ya. Mereka itu udah dilatih dan ditrain untuk bagaimana ngobrol sama Islam, sama orang Muslim, dan memang target mereka adalah ngomong sama orang Muslim yang tidak belajar, yang tidak sempat belajar mengenai Isa dan Kristen dan Islam sesungguhnya. Jadi inti mereka nanti menggoyah iman kita. Itu banyak sekali kasus. Saya sendiri, banyak teman-teman saya atau cerita dari teman-teman yang Islamnya itu mulai goyah karena datangnya dari pertanyaan-pertanyaan memang yang uh, ada istilah namanya kebenaran tergantung dari yang ngomong gitu. Jadi artinya kalau dalam bahasa Inggrisnya the truth come from the eloquency. Jadi ada orang yang pintar ngomong, jadi seakan-akan omongannya benar, tapi karena dia pintar mengatur kata, pintar melakukan apa yang disebut dengan retorika-retorika, jadi seakan-akan benar. Itu ditambah dengan ketidaktahuan kita tentang Islam, banyak sekali orang memang goyah akhirnya untuk ini. Kurang lebih 2 tahun lalu sebelum pandemik mulai, saya nemukan satu brosur kecil di Causeway Bay. Kecil sekali brosurnya dalam bahasa Indonesia. Memang ditargetkan untuk mbak-mbak kita, untuk nakerwan kita. Di situ tulisan tentang kecil bukunya dalam bentuk kayak komik, isinya memperkenalkan Isa. Jadi itulah mereka tidak lagi menyebutnya Yesus ketika mereka berdialog ke kita atau mereka berdakwah ke kita, mereka menyebutnya Isa. Makanya kalau kita lihat ya kata-kata Paskah itu Paskah itu mereka sebut dengan kenaikan Isa Al-Masih. Itu mereka memakai bahasa Islam. Jadi sangat salah kita kalau tidak sebenarnya kenapa sampai pendeta itu mengetok pintu atau ngobrol sama Pak Imam, karena istilahnya gini, cara kita memandangnya sebagai seorang muslim adalah karena kita nggak berdakwah ke mereka, dan itu berdakwah itu wajib. Akhirnya Allah perintahkan mereka, Allah buat mereka belajar Islam ke kita. Jadi sebenarnya berarti karena kita ada keterlaluan tidak dakwah ke mereka, akhirnya mereka yang datang ke kita gitu. Dan kita nggak harusnya udah siap gitu. Jadi dan kebanyakan di kita kan di Indonesia itu cukup alergi terhadap kata-kata bahasa Yesus semua ini. Kalau kita masuk ke dunia barat, baik tempatnya di Inggris atau di Amerika atau negara-negara yang bahasa Inggris tersebut, itu kalau di Quran terjemahan mereka itu tidak ada kata-kata Isa. Quran terjemahannya adalah Jesus. Jadi itu memang nanti insya Allah kita pelajari. Jadi I have a lot to talk about today, but I'm going to limit my talk today just specifically about the history. When you say sirah, what is sirah is actually in English. Sirah means in English is biography. So we're gonna talk about the biography. But unfortunately, for Jesus, there is no biography of Jesus. Right? There's no. It is all scripture about Jesus. Beda dengan Rasulullah SAW, itu dia memang punya biografi. People memorize their lives and they put it into their memory and they write it into a book. Itu yang disebut dengan biografi. Jadi autobiografi orang yang sendiri yang nulis, biografi orang yang menulis tentang kehidupannya. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain, semua bentuknya dalam scripture, bentuknya dalam bentuk cerita, bentuknya jadi tidak ada yang specifically sirah atau biography of Jesus. However, today what we're going to talk about one of the story of Jesus in Islam, which I'm gonna quote to you the source for this as well. Bismillah. So, what we're going to talk about? We have a lot to talk about. We're gonna talk about etymology, kata dasar. Kemudian, you cannot talk about Jesus, peace be upon him, without talking about his mother. Jadi kita singgung sedikit mengenai Maryam alaihissalam. Kemudian, and then the story of Jesus from the birth, from the miracles of the birth. Ada salah satu miracle atau mukjizat yang Nabi Isa alaihissalam.
kemudian some of the miracles, what he did in terms of miracles, right? Kemudian kematiannya dan bangkitnya, dan kemudian the second coming. The second coming itu kembalinya Nabi Isa alaihissalam. So this is what we're going to talk about today, right? So before we do that, let's do a little bit of introduction. So what I'm going to talk to today is the story from the book from Ibn Kathir, bukunya Ibn Kathir yang berjudul Al-Bidayah wal Hinayah. He has a long volume of books tentang awal dan akhir, Al-Bidayah wal Hinayah. One of the stories of this book is about the stories of the Prophet. Can I ask anyone first? Ada yang tahu nggak? Udah pernah nggak baca buku Ibnu Kathir Al-Bidayah wal Hinayah? Udah ada yang pernah baca nggak sebelumnya? Belum ya? Tahu aja Ada. bukunya Pak Didi, tapi belum. Ya, panjang Belum. banget ya. Oke. Ada Mas Esa, ada Mas Habib, mana kameranya kok nggak kelihatan? Oke, jadi Al-Bidayah wal Hinayah itu there's a volumes of book ditulis oleh Ibn Kathir. Salah satu bukunya adalah Al-Qasas Anbiya, kisah-kisah para nabi. And one of them is about Jesus, peace be upon him. So this story today, the talk today, is taken from this book Ibn Kathir about Al-Bidayah wal Hinayah, specifically about Jesus, peace be upon him. But today we will not talk about Jesus in Bible or in Christianity, all right? So there will be a separate topic of that. Today we will not talk about the birth of Christianity because now it's Christmas and so on. So we will not talk about what is actually Christianity, what is the difference between the teaching of Jesus and what is the difference between Christianity. We cannot talk about it today because we have a separate topic for that. And I believe we did that to our class, Pak Fajar, about 4 months ago to one of your students and groups. We talk about Christianity in general, how is the birth of Christianity. But today we're not going to talk about that Christianity. We talk about purely about the life story of Jesus, peace be upon him. And today we also not going to talk about the history of Christmas. What is the history of Christmas? Unless you want to ask me something that I can share, inshallah. Right. So by the way, amongst us right now, we have an English teacher. Itu Mas Abe itu English teacher. Ladies and gentlemen, guys, we have amongst us now the English teacher. So Mas Abe itu English teacher. And then one of the reasons why we talk about Jesus today, inshallah, is because it is part of our pillars. What is pillars? Rukun iman. It is part of rukun iman. Bahwa rukun iman itu ada percaya amanah Rasul, lebih mau percaya kepada Allah, percaya pada buku, dan percaya kepada Nabi. So one of our pillars of faith is actually believing that Allah sent prophets and messengers to human being, and one of them is our Rasul sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then Jesus is one of them as well, right? So if everyone memorize this verse, inshallah, amana rasulu bima unzila ilahi min rabbihi wal mu'minun, that Rasulullah sallallahu has already believed. And all the mu'min, insyaAllah we are among them. Mudah-mudahan kita bagian dari mereka adalah telah yakin dan percaya bahwa amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasuli. Kita percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, dan percaya kepada Rasulnya. La nufarriku baina ahadin. We cannot make distinction between the messengers. What does it mean? We have to show respect to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We also have to show respect to Jesus, peace be upon him. We also have to learn about the life. You know the story of Jesus? Jesus by his name mentioned in Quran 25 times. 25 kali disebut dalam Quran. Bahkan ibunya Maryam alaihissalam itu 35 kali disebut dalam Al-Quran. So the story is actually a lot. What does it mean? It means our guidance, the guidance from Allah, comes from the story of this prophet, and one of the stories of the prophet is the story of Jesus, peace be upon him. So that's why we have actually a lot to learn from Jesus, peace be upon him. Yeah. So that is the background behind this. What is the second background? The second background, Rasulullah SAW mentions in the hadith captured in Sahih Bukhari, Ana awlan nas, I am the closest bi'is
Isa ibnu Maryam. I'm the closest to Jesus, the son of Mary. Di mana fit dunia wal akhirah. Subhanallah, amazing ya. Jadi kata Nabi Muhammad, sabda Nabi Muhammad SAW, aku nih dari semua manusia paling dekat dengan Nabi Isa. Kenapa? Di dunia ini dan di akhirat nanti. Ya. Kemudian wal anbiya'u ikhwan, semua para nabi itu adalah bersaudara. Hanya saja ummahatuhum syai'a, ibunya yang berbeda, dan wadinuhum wahid. Hanya saja agama kami sama. What is the religion of Jesus? Nah, dulu waktu saya masih kecil itu, masuk kelas 3 SD, 4 SD, siapa yang pembawa Islam? Nabi Muhammad. Siapa yang pembawa ajaran Kristen? Nabi Isa. Itu jawaban semua yang hampir semua orang menjawab seperti itu. That is completely wrong. Alright? So because what? Because the religion of Jesus based upon him is actually the same as the religion of Rasulullah SAW. He is a Muslim. So Nabi Isa alaihissalam adalah Muslim. Jadi nanti Pak Imam kalau ditanya lagi, what do you think about Jesus? Jesus is Muslim, just like me. So that is the first statement you tell them, right? You tell them when your priest ask you again, what do you think about Jesus? Jesus is Muslim. This is how do you know that? Because our Rasulullah SAW mentioned it. Right? So this is the good way of doing da'wah if you quote from the Quran and the quote from the Hadith as well. Alright, let's talk about etymology. So the word Hebrew, because if you know Jesus is actually he speaks sub language of Hebrew by the name of Aramaic. Jadi dia bahasanya bahasa Aramaik, di bawahnya bahasa Hebrew. Jadi kalau dalam bahasa Hebrew namanya itu dibacanya Yezuva. Itu nama dia aslinya, Yezuva. Jadi kayak ada kadang-kadang ada kayak bunyi Yesus ya, Yezuva. Dalam bahasa Arab, karena dia sister language sebenarnya, Isa. Jadi apakah Ain Isa? Kemudian karena pertama kali Bible itu ditulis dalam bahasa Yunani, maka dia diterjemahkan bahasa Yezuva ini menjadi Yesus. Jadi dalam bahasa Yunani, Isa itu menjadi Yesus. Yesus inilah kemudian pindah ke bahasa Inggris menjadi Jesus. Jadi Yesus menjadi Jesus. Dan Jesus inilah yang nanti diadopsi ke bahasa Indonesia menjadi Yesus. Sementara Muslim Indonesia memakai kata Isa karena diambil dalam bahasa Arab. Sementara Kristen Indonesia mengambil dalam bahasa lebih dekat ke bahasa Hebrew. Bahasa Yunani tapi lebih dekat ke Hebrew. Jadi dia disebut Yesus atau Yesuva. Jadi ada yang bilang Yosua, ada yang bilang Yesuva. Jadi kurang lebih artinya memang lebih dekat ke bahasa aslinya, bukan bahasa Greek, karena Bible itu awalnya ditulis dalam bahasa Greek. Itu Yesus. Ya. Now, okay, the next one. This is the word Hebrew. Ya. Hebrew is actually written as Masiah. Masiah in Arabic become Masih. What is Masih? Masih is mamsuh, itu artinya diusap. Kalau pernah diusap itu artinya dibaptis. Jadi Nabi Yahya alaihissalam, or John peace be upon him, it is one of his teaching dalam pelajaran syariah mereka. Jika seorang mau masuk agama Islam di zaman Nabi Yahya itu, dia diusap kepalanya. Jadi usapnya itu yang disebut dengan masih. Jadi kalau bahasa Arabnya menjadi masih. Dan bahasa Greek atau bahasa Yunani ada dua terjemahan, yaitu ada yang besarnya Masia, ada yang disebut dengan Kristos. Jadi kata-kata yang kedua ini Kristos, ya, Kristos ini Masiha, ini Kristos. Jadi kata-kata Masih dalam bahasa Arab ada dua terjemahan dalam bahasa Yunani, satu Masia, satu Kristos. Nah, yang bahasa Inggris kemudian jadi Messiah, ya, Messiah, dan Kristos menjadi Christ. Jadi ada dua terjemahan. Jadi bisa dia Messiah, bisa dia Kristus. Inilah yang dia dikutip dalam bahasa Indonesia dari Christ, dari Kristos menjadi Kristus. Jadi Jesus Christ itu artinya Isa Al-Masih. Kurang lebih di dalam bahasa ini ya, dalam bahasa Inggrisnya. Jesus Christ artinya Isa Al-Masih.
Alright, so this is the etymology about Jesus Christ. So when we hear about Jesus Christ, jangan demam dulu kita, jangan sakit dulu kita. The word Jesus Christ is exactly Isa Al-Masih gitu. Nah, kita tidak akan bisa berdakwah ke Muslim, ke Kristen Indonesia kalau kita udah alergi dulu mendengar kata-kata Yesus Kristus. Seharusnya kita, karena itu hanya perpindahan bahasa. Makanya mereka bisa berdakwah ke kita, mereka menyebut Nabi Isa. Makanya I don't know whether you guys have heard ya. Sekarang di beberapa gereja di Indonesia, kemarin teman saya cerita, mereka bilang mereka tidak menyebutnya Christmas atau hari Natal lagi, mereka sebut Maulid Nabi Isa. Ya, now Maulid Nabi Isa Al-Masih. So they use our language. So that means to attract us. So why can't we use a common language, which is Jesus Christ? Peace be upon him. Okay, so let's just the etymology. I don't know whether we can do it. We have 1 hour ya Pak Adi ya. Before Pak, 1 hour, right? Iya. Ya, Boleh sedikit itu tadi. boleh. Artinya Chris, Meisa itu apa tadi artinya? Christos itu bahasa Yunani untuk Masih, Al-Masih. Ya, itu kan ini dalam bahasa. Artinya kalau secara arti sama itu. Kristus. Jadi sama. Jadi Yesus atau Isa Al-Masih artinya Nabi Isa yang terpilih, yang dipilih, yang diangkat. Jadi kurang lebih artinya sama, yang dimuliakan. Ya, jadi Masih itu artinya sesuatu yang kayak kayak dibaptis itu kurang lebih. Cuma baptis itu udah nggak menjadi syariah lagi. Tapi zaman Nabi Isa, zaman Nabi Yahya itu kalau kita mau tobat atau masuk Islam waktu itu dibaptis. Okay. Let's talk. I have some things about Maryam alaihissalam, but let's talk quickly about that. Just quickly, Maryam alaihissalam even mentioned in Quran like 35 times, right? So quickly about the family. So the family, his father is actually by the name is Joachim. Joachim itu bahasa Arabnya Imran. Kemudian ibunya itu Anne, itu sering dalam literatur bahasa Arab disebut Hannah atau Hannah. Jadi Joachim and Anne. Nah, Anne ini atau Hannah ini punya adik namanya Elizabeth. Itu Elizabeth itu kalau dalam bahasa Arabnya itu Lisbeth. Lisbeth itu. Siapa Lisbeth ini? Lisbeth ini adalah istri dari Nabi Zakaria alaihissalam. So, artinya apa? Berarti Zakaria alaihissalam ini dengan Mary, dengan Maryam itu sepupunya istri. Okay. Just quickly before when Anne was pregnant with Mary, itu Joachim passed away, jadi dia sudah meninggal dulu. Kemudian Hannah, ibunya Maryam, zaman dulu itu wajar menitipkan anak laki-laki atau anak perempuan ke gereja atau ke rumah ibadah. Jadi pengabdi lah sana. Jadi makanya if you remember, one of the milk yamin of Rasulullah SAW, salah seorang budak yang dinikahi oleh Rasulullah SAW, yang kemudian punya anak namanya Ibrahim itu namanya Maria Kiptiyah. Dia Maria dari suku Koptik. Ini Maria ini hampir sama. Dia tuh diberikan hadiah kepada Rasulullah. Dia itu adalah perempuan yang tinggal di gereja. Jadi kirim ke Rasulullah, kemudian Rasulullah nikahi, bukan Rasulullah nikahi, Rasulullah jadiin budak, kemudian milik yamin. Dia berdua tuh sama Sirin, adik kakak. Yang Sirin dikasih sama sahabat yang namanya Hasan bin Thabit. Jadi waktu itu cita-citanya Hannah adalah anaknya ini akan diserahkan ke rumah ibadah supaya nanti akan menjadi orang yang tinggal di rumah ibadah dan beribadah seterusnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ketika Maryam lahir, nggak ada yang mau ngangkat anaknya, siapa mau diangkat, akhirnya berebutan, semua pendeta-pendeta waktu itu semua rebutan, akhirnya mereka siapa ya mau jadi guardian ya, who will look after Mary. And then Allah reveal in surat Imran,
Zalika min anba'il ghaib. This is the story I tell you, your Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is anbiya. This is a story that is ghaib. It is a story that is you never know this before. Nuhiya ilaik, that we reveal to you. Wama kunta ladaihim itulquna aqlamahum ayyuhum amuhum yakfulu. So what does it mean? It means at that time people want to decide siapa yang mau jadi pengasuhnya Maryam. Akhirnya mereka mengundi menggunakan to cast lots. Ini bahasa Inggris artinya mengundi, kayak apa, ambil undian. Jadi mengambil undian itu dalam Islam diperbolehkan, yang berjudi yang nggak boleh. Jadi akhirnya out of so many people who want to look after Mary, Zakaria lah orang yang ini. Jadi Zakaria diangkat untuk menjadi pengasuhnya Maryam alaihissalam. Jadi there's a hadith about that Maria adalah wanita yang paling sempurna ibadahnya, hidupnya setiap hari tinggal di mihrabnya dan dia berdoa sampai suatu saat Allah mengirim Jibril alaihissalam. This is the first food delivery ya. Ada Uber Eats, ada Food Panda, di Indonesia ada Grab Food, macam-macam ya. This is special delivery. Who Allah sent to? Gabriel alaihissalam. Jadi you can imagine how perfect the human being by the name of Maryam. Sampai-sampai food delivery-nya itu adalah Jibril alaihissalam. Jadi Jibril alaihissalam itu dikirim spesial untuk kasih makanan ke Maryam. Jadi karena spesialnya. Akhirnya singkat cerita, kemudian Jibril turun memberitahu bahwa dia hamil, kemudian lahirlah anaknya. Kemudian your Lord give you a news of a pure boy. Ya, kamu tuh pregnant. How can I be pregnant? I am alone. No man has ever touched me before. Now it's easy for Allah. Kun fayakun. That's what Jibril say. Jibril alaihissalam. And Allah captured Surah Anbiya. That's before Mary gave birth. Dia bilang kemudian apa? I wish that I want everyone to think about this first. This is actually quite interesting. At the pains of childbirth, jadi sebelum saking sakitnya waktu mau melahirkan, kemudian Maryam berkata, I wish I had died before this. Aku berharap aku ini mati daripada harus melahirkan Yesus, melahirkan Nabi Isa. Apa maksudnya? Maksudnya adalah saking pentingnya modesty, saking pentingnya menjaga harga diri, sampai-sampai Maryam alaihissalam berharap dia tidak harus melalui cobaan ini. Kenapa? Karena keluarganya keluarga orang beragama, keluarganya keluarga orang rumah ibadah. Kok sampai-sampai dia hamil gitu. Makanya dia merasa kalau dia hamil, dia punya anak, dia dihina melakukan berzina, maka orang akan menyebut siapa? Oh ini anaknya Nabi ini, oh ini anaknya ponakannya Zakaria, dan seterusnya. Jadi penghinaan itu lebih diberikan ke Islam, diberikan pada keluarga orang soleh daripada dia. Makanya dia berharap, I wish I had died. Jadi itu cerita Maria alaihissalam. But then Allah comforted her, gave her water. I just quickly summary this. And then Allah asked Maria alaihissalam to shake the trunk of the tree. Jadi walaupun dalam keadaan hamil, dalam keadaan sakit, harus menggoyahkan pohon kurma. Dan akhirnya dalam surat Al-Anbiya, Allah told Mary not to say even a word. Right? So, and I guess this is something that we learn in the face of people slandering. Kalau pada saat orang sedang gosip, sedang isu dan seterusnya, the best thing you can do is to keep your mouth shut. Ya, jangan dilawan orang ngomong. Jadi this is the advice. This is what Allah instructed Mary to not to say a word, and whatever people ask you, just point to the baby. Okay, all right. And this what happened.
Everyone comes. What happened to you, Mary? Right? You are the son of the daughter of this and the daughter of this. Why did you do this? Why? It's so embarrassing. It's so this and that, and people just gossiping. It was a talk of the town. Everyone was talking about her. Everyone was, menghinakan dan seterusnya. And that's why the next story comes, which is the birth of Jesus, peace be upon him. And what happened after that? After everyone was talking, and she just pointed to the baby. And then what? You want us to talk to your baby? And that's what happened. This is the first miracle of Jesus, baby Jesus. And he said, Qala inni Abdullah. I am Abdullah. I am the servant of Allah. Atani kitab. Allah will give me kitab, will give me a scripture. Waja'alani, and he will make me Nabiya. He will make me a prophet. So this is the baby Jesus, peace be upon her, talk for the first time. I just want to let everyone know, right, that the story of the miracle of Jesus, it happens in Bible. Every single Bible, there's every single story of miracle, like walking on water, and brought the dead body and so on, that exists in Bible. Tapi satu-satunya kisah mukjizat Nabi Isa yang tidak ada di Bible adalah bayi Yesus. Itu tidak ada di sana. Bayi Yesus berbicara. Satu-satunya itu dihapus oleh mereka. I don't know for what reason. And the only place where the baby Jesus talk is only in Quran. So we know more about Jesus than the priest who came to you, Pak Imam. So you have to tell them. So you want to know about Jesus? You know Jesus talked when he was a baby, right? So yes. Di Bible nggak ada sama sekali ya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada itu memang nggak ada. Memang Allah nggak ngasih atau dihapus, Pak Didi? Oke. Apanya Pak Didi? Kenapa? Ya, mengulang pertanyaan Pak Rof itu. Kenapa pertanyaan? Saya nggak dengar. Kenapa pertanyaan? Pak Rofi tadi tanya. Dia silence, mute. Iya, tadi sempat tanya. Tadi siapa yang barusan nanya? Tadi Pak Adi nanya apa barusan? Oh, bukan Pak Adi ya, Pak Rofi nanya. Pak Imam. Saya nanya, maksudnya yang tadi nggak ada yang bayi bicara itu karena memang Allah nggak mewahyukan itu di Bible, atau di Bible ada tapi dihapus? Okay. Bible has two components, right? The the Old Testament and the New Testament. Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru. Ya. Perjanjian Baru comprises of 4 books. The Gospel atau Injil Lukas, Injil Matius, Lukas, Matius, Luke, Matthew, Injil Yohanes, the Luke of John, sama apa satunya lagi. Ada buku, jadi ada 4 buku, kumpulan buku yang mereka anggap inilah Injil. 4 ini, satu gabungan ini menjadi Injil. Ada 4. Ada puluhan bahkan ratusan atau mungkin lebih banyak lagi Injil-Injil yang lain yang mereka tolak untuk menjadi part of Bible. Nah, salah satu Injil yang terkenal itu yang semua orang Muslim hampir tahu adalah Injil Barnabas. Almost everyone know, right? Injil Barnabas. But there's also another Injil, another Gospel. In English, Injil calls Gospel. Another famous one is the Gospel of Thomas. Thomas was found in, I think, in 18 something hundred, right? It's very old. In that book, in that Gospel of Thomas, there was a story about baby Jesus talk. Tapi Gospel of Thomas is not part of the 4 Injils or 4 Gospels that become Bible. Dianggap bid'ah. Dianggap bid'ah, betul. Dianggap bid'ah. Bid'ah. Bible yang nggak lurus. Bible yang nggak lurus. Okay.
Now, what is the reason for this baby Jesus to talk, right? Is to defend the chastity of Mary. Itulah gunanya. Ketika Nabi Yusuf waktu difitnah sama Zulaiha juga bajunya robek, itu kan yang menyelamatkan Nabi Yusuf kan adalah bayi. Itu bayi yang ngomong kalau bajunya robek di depan berarti Nabi Yusuf yang mencoba menggoda. Kalau robeknya di belakang itu Zulaiha yang menggoda, ya kan? Jadi two prophets, right? One is save, one baby save Nabi Yusuf, and a baby save the mother of Jesus. Uh, all right. However, when what happened after that? All the priests. Jadi gereja-gereja itu dulu rumah-rumah ibadah itu ada pendeta-pendetanya. They don't want this story to become big, so they cover this story. They don't want people, because what? Because if they know that there is a baby who did miracle, then they will not be popular anymore. Jadi kekuasaan itu, popularity itu penting. Jadi tahta kan, wanita, tahta, harta, tahta dan harta itu penting. At that time itu semua pendeta-pendeta atau semua ustadz-ustadznya waktu itu atau ulama-ulamanya waktu itu yang itu udah mulai korup. Kenapa? Karena money involved. Jadi kalau dia berceramah dia dapat duit, kalau dia orang minta kasih nasihat dia minta duit. Kemudian kalau misalnya hari-hari festival, misalnya harus potong hewan kayak potong kambing. Nah, ini mereka waktu itu potong kambing. Itu pendeta-pendeta itu harus beli dari kambing saya gitu, atau beli dari ternak saya. Jadi this is how they make money, right? So if Jesus, the story of Jesus getting popular, then they know that this is something that is gonna be threatening their livelihood. Makanya mereka nggak mau lakukan. Dan what happened is Jesus, di dalam Quran disebut Jesus itu dikasih kemampuan Torahnya dan ini. Jadi Jesus when he was young, he often visited the house of worship and asking question to the priest gitu. Akhirnya orang-orang ustadz-ustadz atau pendeta-pendeta atau pemimpin agama waktu itu mulai terganggu gitu. Kenapa anak kecil? Dia memang salah satu mukjizat Nabi Isa ya. Dia diberi ilmu ini. Misalnya kalau kita Rasulullah SAW dikasih hari Jumat. Sebentar, boleh nggak? Ya, oke, sure. Di situ sudah ada pendeta-pendeta ya. Itu agama pendeta itu agama apa ya ketika itu? Ajaran Nabi Musa, agama Islam. Yahudi ya. Tapi yang udah tersimpang. Udah tersimpang. Makanya dikirim lagi Nabi Nabi Isa, karena mereka sudah menyimpang dari ajaran Nabi Musa. Dan salah satu mukjizat yang diberikan Allah disebut di Quran, Allah memberikan ilmu dan hikmahnya Taurat ke Nabi Isa. Jadi begitu dia datang, pergi dia ke Nabi Isa, memang ya. Jadi dia pergi datang kan, ini tuh apa ini? Oh ini untuk misalnya untuk sembahyang. Sembahyang kan nggak gini, kan menurut Taurat gini. Terkejut pendeta itu. Kok kamu tahu Taurat ya? Itu kan sama-sama pendeta itu ditutup-tutupi Taurat itu karena ininya mereka gitu kan. Ustadz-ustadz atau scholarnya mereka ditutup-tutupi. Nabi Isa tahu semua. Dia tahu dia diberi Allah kemampuan ilmu Taurat kan. Jadi ini tuh apa nih? Oh kan nggak boleh, kan hari Sabat itu kan nggak boleh ini gitu. Jadi kayak misalnya hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Hari Sabtu itu is the day of people worship and rest, right? And that means you cannot light a fire, nggak boleh masak. Tapi the priests at the time they cook and they make fire. And then Jesus asked, why you cook? Isn't it Prophet Moses says we cannot cook? From where you know, right? Because from Torah. Kurang lebih seperti itulah. So these are the people that corrupted religious leaders. They make money out of this, right? And why? Because, and again, about harta and tahta. So why do you think people reject Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Because when they know Rasulullah SAW bring this religion, people will no longer come to Kaabah, come to Makkah, and to put their gods inside of Kaabah, because for them that is economy, right? Jadi masalah harta.
And then Prophet Jesus become prophet, and just long story short, at that time Zakaria, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, Prophet John, peace be upon him, were murdered, and then dibunuh. Dua nabi ini dibunuh. Nabi Yahya adalah anaknya Nabi Zakaria. Dua nabi ini dibunuh oleh mereka. Kemudian dan Nabi Isa dijadiin nabi. 10 perintah Tuhan, mungkin masih ingat 10 perintah Tuhan, dilarang berzina, dilarang musyirik, dilarang membunuh, dan seterusnya. So, ada 10 perintah Tuhan. Dan because of the strong delivery of message from Prophet Jesus, peace be upon him, he became the enemy of the nations. Akhirnya semua orang, terutama orang-orang yang mengaku dekat sama agama, merasa terganggu dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, itulah akhirnya what they did, they arranged for ini to kill. Right? But before that, just quickly some of the summary. What is the miracle, the mukjizatnya Nabi Isa? First of all, spoke in the cradle, jadi ngomong waktu masih bayi. Dan Allah gave him knowledge. This is according to Al-Maidah, verses 110. Allah gave him the knowledge of Torah and Gospel. Gospel ini Injil. Jadi itu tadi, makanya dia bisa ngelawan ustadz-ustadz waktu itu, karena tapi saya udah tahu Torah gitu. Then one of the miracles of Jesus is to give life of a bird from clay. Jadi dari tanah liat dibuat. Nabi Ibrahim juga ya, Nabi Ibrahim ada burung dicincang-cincang, dipotong-potong, kemudian jadi burung lagi. Kalau Nabi Isa alaihissalam, dia bisa dari tanah liat, dia embus kemudian menjadi burung. Kemudian bisa menyembuhkan orang yang buta dan orang kena penyakit lepra. Dan the most fascinating miracle of Jesus, peace be upon him, is to brought life to the dead. Ya, jadi menghidupkan orang mati. And because of that, some people do not believe him, keep challenging him, right? And they even ask, if you really know how to bring people to life, can you bring the life of Sam bin Nuh? Sam anaknya Nabi Nuh, ya, akhirnya dibawa hidup dan seterusnya. Tapi this story is more Israeliyat from the stories. It's not even in Quran. It's not even a hadith. Alright, and then it's called Al-Hawariyun. This is where the story of Al-Maidah. If you know about this story, the story is about Hawariyun is the disciple, sahabatnya Nabi Isa. Is called Hawariyun, ya Isa, wahai Isa, ibnu Maryam, hal yastati'u rabbuka an yunazzilu alaina ma'idah. They ask, oh Jesus, son of Mary, can you tell your God, your Lord, to bring down the food? Ya, makanya surat Al-Maidah menama surat Al-Maidah. Kenapa? Karena adalah ceritanya Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Fear Allah, ittaqullah, qala ittaqullah in kuntu mu'minin. If you really believers, fear Allah, bertakwalah kalian. Kenapa kalian minta ini? And what happened after that? Then Allah actually send the food down from the heaven. But before that they have to fast. Mereka puasa dulu selama 30 hari. Akhirnya mereka dikasih makanan, hidangan makanan langsung dari langit. This is one of the miracles of Jesus, peace be upon him. The same as Moses. Moses is Sana dan Mawa. But Jesus was asked, can you give us food, right? And the food was sent from heaven. So why they were asking? Because at the time they were poor, they were hungry. They were asked for Jesus, and Allah sent down the food. But Allah threatened them. Setelah makanan ini aku kirim, kalian masih juga kufur, maka you will be punished the worst punishment. Akhirnya itulah kisahnya. Sampai sekarang ada beberapa sekte dari Kristen itu memperingati. Ada yang bilang the last supper, makan terakhir dan seterusnya. Ya. Di gereja tuh makan apa, biskuit sama. Mereka kaitkan ke situlah, itu makan. So this is one of the miracles, and then what happened after that? When they see the miracles after miracles after miracle, some of the believers at that time, they venerated Jesus.
Makanya Rasulullah SAW sebelum meninggal 2 hari 3 hari Rasulullah pernah menyebut Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani karena mereka memuliakan nabinya secara berlebihan. Mereka menjadikan kubur para nabinya sebagai tempat sholat, sebagai tempat itu. Jadi jangan karena aku ini adalah hamba Allah dan Rasulullah. Jadi jangan aku dimuliakan berlebihan. Itu adalah salah yang ditakutkan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak mau seperti Nabi Isa dimuliakan berlebihan. Makanya nanti Allah di hari akhirat akan bertanya kepada Nabi Isa yang dikutip dalam surah Al-Maidah, wa is qalallahu ya Isa, berkata Allah kepada Isa, ya Isa bin Maryam, anta qulta linnas, apakah engkau berkata kepada manusia takhizuni wa ummi ilahain, apakah engkau berkata kepada manusia sembahlah aku dan ibuku sebagai sembahan min dunillah, di samping Allah. Qala, apa kata Nabi Isa nanti di akhirat? Qala subhanak, ya Allah maha suci engkau ya Allah, manalah mungkin ma takunuli an aqula ma laisa lihaq. Ya Allah, manalah mungkin aku mau berkata seperti itu tidak pantas bagiku, kata Nabi Isa. Jadi Nabi Isa di question sama Allah. Kenapa? Karena why people worshiping you? Did you tell them to worship you and your mother? Ya Rasul, ya Allah subhanaka, glorified to you, ya Allah. I will not say something like this. You would know if I say something like this, right? So that is the stories about the one of the miracles of Jesus. Just quickly on the resurrection and what happened after that. Mereka fitnah Nabi Isa, and at the time the place was di bawah penjajahan Romawi. Kemudian mereka karang-karang cerita, mereka fitnah, mereka pergi ke gubernur Romawi. Itu lihat tuh orang yang namanya Yesus, namanya Isus itu, dia ngarang-ngarang cerita, dia tukang sihir dan seterusnya. Hampir sama Nabi kita difitnah kan. Kemudian orang Romawi datang, mereka ingin menangkap Nabi Isa. Kemudian setelah mereka tangkap, kemudian mereka salib. Kemudian wa qaulihim inna qatalna. Mereka berkata, inna qatalna, kami telah bunuh. Siapa itu? Al-Masih Isa ibnu Maryam. Kami telah membunuh Jesus the son of Mary. Kemudian dan mereka tahu Ibnu Maryam Rasulullah. They know that. Jadi para pendeta itu waktu itu they know that Isa is Rasulullah. They know it for sure. Because they know it for sure, what they did is, jadi yang mereka lakukan itu benar-benar luar biasa. Mereka membunuh Nabi Isa. While they know, according to Quran, they know this is the Rasulullah, right? In Isa bin Maryam Rasulullah. Wama qataluhu, and Allah says wama qatal. They didn't kill him. Wama salabuhu. They don't crucify. Jadi mereka sebenarnya tidak membunuh dan tidak berhasil menyalibnya. Ya, wama salabuhu walakin kata-kata subbiha, walakin subbiha lahu. Subbiha ini sama dengan kata-kata mutasyabihat, sesuatu yang enggak jelas, sesuatu yang ragu-ragu, sesuatu yang enggak spesifik. Jadi Allah made them as if it looks like Jesus. Right, so there are many narrations on this. Right, there are many narrations. I believe you probably 5-6 different way. Is it because there's one story says the army came and Prophet Jesus asked one of the disciples, anyone can come and help me? Right, so someone raised their hand and they come help, and then Allah changed their face to look like Jesus, and he killed one, and they killed one of his disciples. This is one story. Another story that they caught someone who betrayed Prophet Jesus. Ya, ada yang mereka. Jadi there are so many different stories, but yang nyalib itu nggak tahu wajah Yesus seperti apa kali ya. Yeah, but again, there's so many stories. It's not revealed in the Quran. It's not revealed in Surah. So some of the stories must be Israeliyat, right? Jadi ada yang Nabi Isa sendiri yang bilang, siapa yang mau membantu aku? Jadi salah seorang sahabat berdiri, sahabat itu yang ditangkap. Ada yang bilang gitu. That's one story. So another story is ada yang jahat dari antara mereka
ketika tentang Judas ini. Jadi there are so many stories about that, but it's not important. What is important, Allah say that, apa kata Allah, walakin subbiha lahum, that's it. Everyone think it was him that was killed, it was him that was crucified, but it was not him. That is more important for us, so we don't go into detail. All right, so they clearly have killed Jesus, peace be upon him. And what happened is they actually accused of Jesus practicing black magic. They accused of Jesus running away from the teaching of Moses, right? And they slandered against the Roman. That's why they asked send army to arrest Jesus. And then what happened to Jesus, peace be upon him? Allah mentions in Quran, bal, nope, rather rafa'ahu, kata-kata Pak Rofi itu berasal dari kata rofa itu tinggi. Salah satu nama Allah itu ada ar-rafi, sesuatu yang tinggi. Jadi Allah rafa'ah mengangkat, rafa'allahu ilaihi, Allah mengangkatnya. So what it means Jesus until now is still alive, because Allah did not make him die, Allah pull him up to him, right? So wa kana Allahu azizan hakima. Allah says, for me to do that is easy because I'm Aziz, I'm very powerful, and I know what should be done. I'm wise. That's Allah says in Quran. So Allah raised Jesus, peace be upon him. All right. So why did Rasulullah say that Jesus is very close to him? Why? Because the end of this world later on, tanda-tanda kiamat itu adalah, salah satu dari tanda-tanda kiamat itu adalah datangnya Nabi Isa. So what is the second coming of Isa? The second coming of Isa, number one, is to eliminate the false Messiah. Jadi nama-nama Dajjal itu, nama lengkapnya Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi Al-Masih itu artinya the Christ, Ad-Dajjal artinya liar, artinya the false Messiah, atau Al-Masih penipu. Jadi itu yang disebut nih. Jadi nanti Dajjal itu will be surrounded by the Muslim army, and within the army of Dajjal there are about 70,000 Jews. This is again from this from Hadith, and Jesus, peace be upon him, will chase Al-Masih Al-Dajjal. So Al-Masih will chase Al-Masih Al-Dajjal dan akhirnya membunuhnya. And then all the disbelievers will die after the Dajjal's die because of the smell of the dead body. That is the first thing Nabi Isa akan lakukan setelah kembali ke dunia. The second thing, the objektif yang kedua Nabi Isa dikirim ke dunia adalah mendirikan pemerintahan. Ya. Dan di pemerintahan itu nanti dia akan menjadi penguasanya. Nabi Isa nanti akan menjadi pemimpin kita, pemimpin Muslim saat itu. Nabi Isa will order everything. This is going to be amazing, guys. If you think about this, right? This is going to be like the whole UN, the whole PBB. Yeah? Okay, every single corner of the earth, remove all the cross. Hilangkan semua salib. Because why? Because this is where, because of this cross, right? Allah questioned him later on. Did you tell human being to worship you? Right? Because of this, so he didn't want to eliminate. Because what is the number one enemy? What is the number one sin in this world? Is shirk, right? And the reason that this shirk is because you worshiping me. You can imagine Isa alayhi salam, right? When he came to this world, he was thinking, my goodness, right? I asked them, I sweat blood to tell you to worship Allah, and you worship me. Right? So that's why the first thing you will do is just to eliminate all the salib. Semua gereja akan dihancurin sama Nabi Isa nanti yang ini. So if you please ask you later on, Pak Imam, right? As the first thing Jesus, the one that you worship, will come to this world, he will destroy your church. That's the first thing he will do. Right? This is very good. You want me to know? You Mereka want me percaya nggak? Yeah, you want me to tell you what Jesus will do? All right. When he comes, the first thing he will do, he will burn down your church. All right. And then what is the next one? Kill the pigs. Semua babi akan dibunuh.
Now, look at this, right? You know why the Christian eat pigs? Even though in the Bible the pig is haram to be eaten. You know that, right? Hmm. There is a chapter, a verse in the Bible that tell them not to eat the pigs because the filthy animal. The same thing in Surat Nisa. But do you know why the Christian eat the pig? Do you know why? Anyone To knows? protect. No. You know why? Yahudi juga nggak makan babi ya, Pak ya? Oh, Not enggak dong. exactly. Enggak ada. The whole prophets will never eat pigs. Anyone knows why? Why the Christian, if you ask their priests, nanti Pak Imam boleh tanya, ask your priest. The reason we know the Bible tell us not to eat the pigs, but we eat the pigs because Jesus already died for our sin. That's Already how. died. Jadi Nabi Isa itu sudah Tembus dosa itu ya. menebus dosa dia makan babi, seperti itu kurang lebih. That is fundamentally absurd. Stupid. Yeah. This is fundamental absurd. You know why we eat the pigs, even though the Bible says don't eat the pig? Why? Because Jesus the Jesus that the one we worship already died for our sins. So that's why once Prophet Jesus become the leader of this earth, the next thing he will do after turn down all the churches, kill all the pigs. So Christians, you cannot eat pigs anymore. This gonna be a massive operation, right? How much money that they will have to spend to eliminate the pigs in the whole world? This is gonna be amazing. Subhanallah. Ada Alright. pertanyaan Pak Rofi di komen, Pak. Ada pertanyaan Pak Rofi di komen. Yeah. Kita banyak nih pertanyaan. Banyak. Okay. Just one more slide. I think one or Yeah, two. okay. Two more. Okay, two more. Dituntaskan dulu deh kayaknya. Okay, and then this is Sahih Bukhari. Hatta, right? Hatta, Rasulullah SAW mentioned there will be no kiamat, there will be no the hereafter. Hatta yunzila fi kumu ibnu Maryam. So Rasulullah says that one of the sign of hari kiamat adalah yunzila. Remember Allah tadi Rafi itu mengangkat Nabi Isa, sekarang yunzila menurunkan. Jadi nanti diangkat, kemudian Allah turunkan yunzila fikum ibnu Maryam. Dia akan diturunkan lagi. Kemudian hakama, dia akan menjadi just ruler. Hakama muqsita, dia akan menjadi pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil di sini kata-kata hakama. Kemudian fayak siru salib, akan menghancurkan salib. Kemudian wayak talul khinzir, akan membunuh semua babi, ya kan? Kemudian akan menghilangkan tax, jizya tax. Artinya jizya itu artinya there will be no Christians, there will be no Jewish, because jizya is the tax that the Christians and the Jews will have to pay to the Muslim government. If you get rid of the jizya, that means there will be no Jewish, there will be no Christians. They will become all Muslims, right? And at that time, because it will be arranged, karena pemerintahan itu sudah menjadi pemerintahan Islam, apa yang terjadi? Akan terjadi harta itu akan banyak, tidak ada lagi orang yang menerima zakat, sampai-sampai hewan pun tidak akan saling membunuh. Because that is how just Prophet Jesus, peace be upon him. This is amazing how the end of these stories, the last prophet of Islam is Prophet Muhammad SAW, and the closing of the ummah of Prophet Muhammad will be led by Jesus, peace be upon him. That's why Rasulullah SAW, me and Jesus are very close, right? So this is really amazing if you think about it, right? That this all word, the studies about Islam and everything, it ends after Jesus become the ruler, right? He will become the just ruler to Muslim. So we should love this Jesus, peace be upon him, right? Because he's in the past that will be in the future as well. So Nabi Isa itu adalah sejarah dan future for us. Subhanallah.
and yes, establish the government. He become the just ruler and the wise judge. He will be upholding Syariah, the law of Allah, and animals will no longer kill each other, and he will become the government, the ruler for 40 years, and until Allah, he will be having wife and family and children and so on and so forth. And that will be the end of the story of today. The story about Jesus. And this is my picture with Fajar has already seen this before. I think you guys have already seen. This is my picture in the office, drinking my coffee with the mug says I love Jesus. How about you? Wah. Udah, this is the Alright. last Yeah, this is the slide. last one. Yep. Oke. Iya, Hidangkan kopi dulu Pak Adi. Kopinya dihidangkan. iya ini, aduh. Itu Pak Adi nanya sedikit, Hmm. waktu nanti Nabi Isa turun lagi, berarti dia bukan bertindak sebagai nabi ya Pak Didi ya? Sebagai Bukan umatnya Nabi Muhammad. Ya sebagai umatnya Nabi Muhammad ya. Oh, oke. Ya. Jadi dia Khatamun bukan Nabi lagi itu datang Rasulullah. sebagai nabi. Kenapa? Khatamun Nabi itu Rasulullah. Tapi dia sebagai pemimpin ya, sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi nanti dia memimpin dunia gitu. Dia nggak menyampaikan ajaran-ajaran lagi ya, menyampaikan ajarannya Rasulullah ya. Iya. Itu seri tanda-tanda kiamat sudah dekat itu banyak itu. cuma ya belum kebayang juga sih turunnya itu sering gitu atau lahir dari orang biasa tiba-tiba ada di tempat tiba-tiba jadi pemimpin. Itu ada ceritanya nggak Pak? Apa gimana tadi? Sorry. Ketika turunnya sebagai Nabi Isa itu turunnya itu Nabi Isa itu turun. Nabi Isa itu turun nanti dia akan turun bersama malaikat, akan turun di Damaskus. Di Damaskus, di sebuah masjid di sana. Kemudian waktu itu umat Islam dipimpin oleh Imam Mahdi. Begitu ada turun, Imam Mahdi dulu ya? Ya, Imam Mahdi dulu. Imam Mahdi itu kan tanda kecil, tanda besarnya kan Nabi Isa. Jadi Imam Mahdi nanti itu pas melihat Nabi Isa turun, Imam Mahdi langsung menawarkan Nabi Isa untuk memimpin sholat subuh waktu itu. Kemudian ditolak sama Nabi Isa. Aku ini umatnya Nabi Muhammad. Jadi dia ikut jadi makmum dia. Artinya ketika hadir itu sudah teridentifikasi, sudah ada yang mengenali ya. Imam Mahdi ini sudah mengenal, udah bisa ya gitu ya. Bukan ada yang aku sebagai Nabi Isa gitu. Itu waktu itu memang kejadiannya pasti mukjizat. Semua orang langsung tahu itu Nabi Isa gitu. But I don't know what language he will speak. Nah, karena waktu dia hidup kan dia kan nggak bisa bahasa Arab. Kalau cerita ini kan ya terinspirasi untuk time apa gitu kan, yang berarti kan bayangkan dari sekian ribu tahun yang lalu, ribu tahun yang lalu kan, akan time lapse, quantum leap ke depan nanti kan, yang nggak tahu di tahun berapa itu akan turun kan. Itu yang terimajinasi, jadi imajinasi film-film fiksi ilmiahnya Hollywood. Oke.